Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Entonces vamos a explicar qué es el gobierno, porque si Dios nos habló que este es un año de gobierno y nos despertamos hoy con esta noticia, And so we're going to be talking about what this word, government or ruling, is, because if we woke up today to these news, and this is the word that God gave us for this year, y a mí me despertaron a primera hora, and I got woken up like first thing. una amada hija de esta casa se le fue el dedo mal a las 2:27 de la mañana A beloved daughter of this house, her alarm went off at 2:27 a.m., y llamó a mi esposa. and she called my wife. Y para que mi esposa no se despertara, yo agarré ese teléfono rápido And so that my wife wouldn't wake up that early, I took the phone para acallarla el timbre. to be able to shut off the alarm. Y cuando lo hice salió la noticia del bombardeo. And as soon as I went up to shut off the alarm, I got the notification about the bombing that was happening in Venezuela. Al ratito de la captura, Then after about the capturing of the president of Venezuela, y me la pasé toda la then noche viendo I noticias. just spent the whole night watching the news. Pero también tratando de entender lo que el Señor quiere hablarnos acerca de año de gobierno. But also trying to understand what God is referring to when He speaks to us about this is the year of ruling. Y me ha hablado mucho el Señor de los próximos 5 años. And God has spoken to me a lot about the next 5 years. Y básicamente lo que me ha dicho es: ten paz. And basically what He's told me is we need to have peace. Me he despertado muchas veces en los últimos 2 meses con lo que podría ser una pesadilla, pero aunque los sueños son terribles, no han sido pesadillas. I've woken up a couple of times within the last 2 months with what could be perceived as nightmares, but although they seem as they would be like nightmares, they're not. ¿Y por qué? Porque los sueños son con imágenes terribles, pero en los que nosotros, y cuando hablo nosotros, es no solo mi familia y yo, sino la congregación, en paz. And the reason I say this is because although the dreams are about terrible things that are going to happen, we, and when I say we, I'm not just talking about myself and my wife and kids, but I'm also talking about us as a congregation, as the body of Christ, we're in peace amongst that. Es como, y le he preguntado mucho al Señor qué es lo que me está diciendo. And I've asked the Lord quite a bit what He's trying to tell me with this. Y esta mañana lo entendía muy claro. And this morning I understood it quite clear. Es tiempo de entender qué es y alinearnos y vivir en el gobierno. It's time to Rey. understand what is and to start living in alignment to the kingdom. Eso, en alineación con su reino, con su gobierno. In alignment to the kingdom. With his ruling, his government. Y ahí no hay problema. And there we don't necessarily have an issue. Entonces, hay muchas promesas en la Biblia. So there's many promises that we see in the Bible. Hay una, por ejemplo, que dice: en tiempo de crisis mis justos prosperarán. There's one, for example, that says, in the time of crisis, the righteous will prosper. Entonces yo te hago una pregunta. Si viene una crisis And so let me ask you a question. If there is a time of crisis coming, y tú estás alineado con el Señor, and you are aligned to the will of God, y esa promesa es una verdad en tu vida, and that promise is truth in your life, que aunque haya un tiempo de crisis, tú vas a prosperar, that although there is a time of crisis, you will prosper, ¿estarías angustiado por esa crisis? would you be in anguish because of this crisis? ¿Cierto que no? You wouldn't be, right? Cuando el Señor dice: no te preocupes, que yo te voy a guardar en el hueco de mi mano, yo voy a ser tu torre fuerte y tu refugio. When the Lord says, don't worry, I will guard you in the palm of my hand, I will be your strong tower And refuge. and your refuge. ¿Tendrías temor en medio de una dificultad? Would you be in fear in the midst of difficulty? ¿Cierto que no? You wouldn't be, right? Eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando. That's exactly what God has been talking to us about. Tienen tiempos difíciles Is that difficult times are coming para aquellos que no han entendido al transcurrir de los años For lo que those- es alinearse con Él, who have not understood throughout the years what it means to align to Him, vivir en gobierno. what it means to live in government and ruling. Entonces, vamos, y digo vamos porque ahorita viene mi esposa también, a tratar de explicar lo mejor posible lo que significa vivir en gobierno o bajo gobierno. And so we're going to try to explain, and when I say we, it's because my wife's going to come after. She's going to explain the second part of what it means to live under this rule.
Yo soy muy técnico, entonces vamos con los tecnicismos primero. I'm quite technical, so I want to start off first with the technical aspect of this. ¿Puedes poner la presentación, por favor? You can start the presentation, please. Gobierno. Vamos a hablar de gobierno y Dios nos da una palabra y es, el gobierno o alinearse con el gobierno significa ser uno con él. And so government, but remember we're going to use the word ruling. And so basically ruling under God is to become one with God. Ser uno. To be one with God. En un montón de cosas. Amongst a lot of things. De hecho, si no sabes, vamos a empezar nuestro ayuno congregacional el próximo lunes. For those of you that don't know, we're going to start our congregational fast next Monday. No este lunes que viene, sino el siguiente, lunes 12. Not this Monday, the following one, on January 12th. Nuestro ayuno congregacional que va a ir hasta el lunes 1 de febrero. Our congregational fast, that's basically going to continue until February 1st. Y la palabra que Dios nos dio para ese devocional de esos 21 días, toda tiene que ver con uno. And the word, basically the instruction that God gave us for the devotionals and the topics that are going to be touched in this time, they all have to do with the power of one. No the power of one. Tiene que ver con ser uno. Or being one. ¿Ok? Ser uno. And being one. Una mente. In one mind. Un corazón. One heart. Una palabra. One word. Un camino. One way. Un cuerpo. One body. Un plan. One plan. Un propósito. One purpose. Todo es uno. It's all one. ¿Ok? Right? ¿Qué es gobierno según la definición del diccionario? So what is ruling according to the dictionary? Viene del griego kibernein y del latín gobernare. And it comes from the Greek kybernein and from the Latin gubernare, Que básicamente significa pilotear un barco, dirigir o gobernar. which basically means to steer a ship or to direct or govern. Entonces, empieza a hacerte la imagen para que lo podamos entender bien sencillo. So I want you to start making this mental image in your mind so that this is going to be easier for us to understand. ¿Ya han visto lo inmenso que puede llegar a ser un barco? Have you seen how big a ship can be? Pero lo que lo gobierna es el timón. But what governs it, what rules over it, is the steering, Un timón que es muy pequeño, right? The steering, which can be quite small, pero eso gobierna esa nave tan gigante. but it directs, it governs, it rules over this massive ship. Esa es la imagen de la palabra gobierno en griego y en latín. And this is the word, basically, that's used in Greek and in Latin. Significados. Now, what are the meanings? Mandar con autoridad, administrar o regir algo. To rule with authority, to administer or reign over something. Mandar, dirigir, administrar, conducir, guiar, manejar, presidir, regir. To command, to direct, to administer, to conduct, to guide, to steer, to preside over, to rule over. ¿Nos vamos haciendo la idea? Do we start getting the idea? Ejemplos de gobernar, es gobernar la nave, que quiere decir manejar una nave. An example of this would be to steer a ship. Guiar la procesión, o manejar o gobernar la procesión. To lead the procession. Dirigir la danza, o gobernar la danza. To direct the dance. To ¿Alguien ha lead estado the alguna vez dance. dirigiendo, sí? Has anybody ever led the dance? Marca tu cuerpo, alegría, Macarena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se hace la idea? You get the idea? Quien está a cargo, The one that's in charge está dirigiendo, is directing. está gobernando, They're ruling. está liderando. They're leading. ¿Vamos bien por ahí? We understand? Ok. El que preside, el que rige, el que dirige una reunión. The one that presides, the one that leads, the one that conducts a meeting. Yo estoy gobernando esta reunión. For example, I'm ruling over this meeting, ¿Ok? right? Guiar a alguien. To guide someone. Eso es una acción de gobierno. That is an action of government. Yo voy guiando, yo soy el que digo para dónde. I'm guiding, I'm the one that tells, okay, this is the direction we're going. Eso sí, el que va guiando asegure que sabe para dónde va y si no va a perder a todo el mundo. But we got to make sure that the person that's guiding, the person that's leading needs to know where they're going. If not, they're going to get everybody lost. Otro significado de gobernar. Another definition of ruling. Ejercer una fuerte influencia sobre algo o alguien. To exercise a strong influence over something or someone. ¿Ok? Right. Eso es definiciones These are definitions de gobernar. of ruling. Ahora miremos la definición bíblica. Now let's look at the biblical definition.
Y me pasó algo muy particular. And something pretty particular happened to me. Puse mi aplicación bíblica, I got my Bible app, y en donde dice search, buscar, and when it says search, in the search bar, I typed. puse la palabra govern, o sea, porque puede ser gobernar, gobiernen, govern. I put the word govern, because you could say government, governing. So I just put the word govern, Las primeras letras, the first words, y descubrí algo. or the first letters rather, and I discovered something. No hay un solo libro de la Biblia donde Dios no hable de gobernar. There's not a single book in the Bible which God doesn't speak about governing or ruling. Cada personaje de la Biblia tenía como objetivo ejercer gobierno. Every person in the Bible had as an objective to govern or to rule. Todos. Every single one. Entonces hay porciones de la Biblia donde dice, y fulano de tal subió al poder y gobernó conforme a lo que Dios dice, y el pueblo disfrutó y esto y esto y esto. So then we see things in the Bible like, and so rose to power, and they ruled over the people, and the people enjoyed of. According. They ruled according to God and His will, and the people enjoyed of a good time. También dice, y subió al poder fulano cuando tenía tantos años y gobernó sobre el pueblo tal, e hizo todo lo que desagrada al Señor, y entonces sufrieron esto y esto y esto. Or we also see the opposite, where it says, so and so came to power and ruled and did everything that displeased God, and the people suffered these and these consequences. A Adán y Eva los escogió para gobernar. Adam and Eve were chosen to rule. A Noé lo escogió para gobernar. Okay. ¿Tú no? Noé. Noah was chosen to govern A Moisés. or to rule. Moses, Al rey David. when we see King David, Rey Salomón. we see King Saul A todos. and Solomon. A los and all of profetas them. los escogió para que le dijera a los reyes cómo gobernar bien. All the prophets were chosen to tell the kings how to lead, how to rule properly. Y como no la agarraron, entonces envió a Jesús a enseñarnos cómo gobernar. And because they didn't get it, He sent Jesus to teach us then how to rule. Luego están las cartas de los apóstoles, especialmente las del apóstol Pablo, diciéndole a cada congregación cómo debe gobernarse de acuerdo a lo que Dios dice. Then we have the letters of the apostles, which are basically telling all of the churches how they ought to behave so that they can rule, O a los líderes de iglesias también. or even the church leaders. Y termina con el libro de Apocalipsis, And it ends with the book of Revelation, que finalmente es cómo se establece el gobierno de Dios en la which tierra, is basically how to establish the government, the ruling of God on planet Earth, a través de su pueblo, de sus hijos, de su through iglesia. His people, through His children, through His church. O sea, toda la Biblia nos habla de gobierno. Meaning that the whole Bible is speaking to us about government. Y si quieres comprobarlo, vuelvo y digo, no ahorita porque nos distraemos, pero en tu aplicación bíblica simplemente escribe las primeras letras, govern, y vas a ver la cantidad de versículos en cada uno de los 66 libros de la Biblia donde habla el Señor de gobernar. And if you want to dive a little more into this and kind of prove it for yourself, then just go into the search bar of the app, of the Bible app. Don't do it right now, but do it when you have some free time. And you're going to be able to see that if you just type the first 3 letters of govern, you're going to see all of the words associated with this and that show up in all of the 66 books of the Bible. Y vamos a verlo en el versículo más usado en esta congregación en los últimos 20 años. ¿Alguien se acuerda cuál es? And so we're going to see this in the verse that has been the most used verse in the last 20 years in this church. Correcto. Génesis 1, 27, 28. Genesis 1, 27, 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos o reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que andan por el suelo. So it reads, so God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. And then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Right? Then He said, reign, so rule, over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Entonces vemos que hay dos palabras allí, So we see that there's 2 words in particular that show up gobernar here, y reinar. which is to govern and to reign over. ¿Ok? Y hay muchas otras palabras, especialmente en el Antiguo Testamento, pero todas tienen que ver con lo mismo, gobernar.
And there's many other words that we see that associate with this in the Old Testament, but the specific ones we're going to focus on is to govern and reign. Cuando uno va a la concordancia a mirar el significado de esas dos palabras, When you go into Strong's Concordance to look at the definition of these words, van a encontrar esto. you're going to see this. La palabra en hebreo para gobernar es kabash, se pronuncia kobosh, y significa, léalo ahí conmigo, pisotear, o sea, poner bajo tu dominio, conquistar, subyugar, someter, mantener bajo autoridad, subordinar, forzar, obligar, dominar. So the Hebrew word for govern is kabash. So it shows us how to pronounce it there, kabash. It says to trample, it is to conquer, to subjugate, to subdue, to keep under authority, to subordinate, to force, to compel, and to dominate. ¿Ya te hiciste una idea de qué significa gobernar? Do you get the idea, the picture of what it means to govern, to rule over something? Cuando la Biblia dice, donde pise la planta de tu pie, tú gobernarás. When the Bible says that wherever you place the bottom of your foot, the sole of your foot, that place you will govern, you will rule over. Quiere decir que donde quiera que tú estés, It means that regardless of where you are, Dios te ha ordenado que tomes completa autoridad y dominio. God has ordered you to take complete control, complete dominion over that area. Que sometas, That you would subdue, que subyugues, that you would subjugate, que pongas bajo autoridad, and that you would put it under authority, que subordines todo, that you would subordinate everything, que fuerces, obligues y domines. that you would force, that you would obligate, and that you would dominate. Amén. Amen. Vengo a tomar dominio. I'm here to take dominion En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Dios te dio el comando de poner bajo tu autoridad todo lugar donde pises, donde habites, donde estés. God gave you the command to take dominion, to take control, to take authority over areas that you place yourself in. Indiferente si el presidente Donald Trump es de tus afectos o no, Regardless of whether or not you like Donald Trump or not, para eso es la autoridad. that's what authority is for. Si a ti te parece que la está usando mal, If you think he's using it the wrong way, eso es otra discusión, that's a whole different matter. pero está dominando. But he's dominating. Algunos dirán, no, está haciendo bien. Some may say, oh, he's doing a good job. Está tomando dominio. Well, he's taking dominion. Para eso existimos tú y yo. That's what you and I exist for. Dios no te creó para ser una ficha de un tablero God didn't create you to just be a piece on a board y hacer todo lo que todo el mundo diga. and to do everything that everybody else tells you to do. Y esa es la mentira que estamos viviendo. See, that's the lie that we live in. Sale un influencer X en cualquier plataforma Because an influencer comes out regardless of what platform they're on. y tú ¿por qué vas para allá? And why are you going that way? Porque es que en Instagram uno que tiene 5 millones de seguidores dijo que camináramos para Well, allá. because someone that has 5 million followers on Instagram told me I had to go that Tú no way. estás para seguir a nadie. Well, you're not here to follow Tú anyone. estás para que te sigan. You're here to be followed. En primera instancia, Dios te dio gobierno sobre tu mente y tu cuerpo. By first instance, God gave you dominion and power and authority over your mind, Y luego sobre un hogar. and then over your home. Pero en tu hogar se ve lo que todo el mundo ve o lo que tú decides que se vea. But in your home, do you watch what everybody else watches, or do you watch what you say is going to be Y tu watched? familia. What your family should watch. ¿Se escucha lo que todo el mundo quiere que escuches o lo que tú decides que se escucha? Do you hear what everybody else listens to, or do you hear whatever you agree should be listened to? Ah, es que todo el mundo escucha las estupideces de Bad Bunny, entonces ¿cómo no las vamos a escuchar nosotros? Well, everybody listens to the stupidity of Bad Bunny, and so how are we not going to listen to the same music? Porque tú no eres simplemente una ficha de un tablero. Well, because you're not simply a piece on a board. Dios te dio autoridad, gobierno, dominio. God gave you authority, He gave you dominion. En tu casa debe suceder lo que tú decides, no lo que el mundo diga. In your house, things should be done as you say, not as the world tells you to do them. Se come, se ve, se escucha y se duerme cuando tú dices, no cuando el mundo diga. You eat, you watch TV, you sleep, and you do things whenever you say, not when the world tells you. Era lo que hablábamos hace poco del espíritu navideño. That's what we were talking about a couple of weeks ago, about the spirit of Christmas, or the Christmas spirit. Vamos a hacer lo que Dios manda o lo que el espíritu navideño diga. Are we going to do what God says, or are we going to do what the Christmas spirit says?
Analice qué hizo usted los últimos 15 días. Analyze what you did the last 15 days. Porque hay mucha gente que hizo lo que el espíritu y la cultura navideña dice Because many people did whatever the Christmas spirit told them to do. y dejó de hacer lo que Dios mandó hacer. And they stopped doing what God told them to do. Pero luego le reclamamos durante el año. But then we go and we cry out to God during the rest of the year. Dios te mandó una razón. Well, God sends you a message. Mándale una carta a Santa Claus y quéjate. Go send your letter to Santa Claus and complain to him. Esa es la palabra gobernar, This is the word to govern or to rule, ¿correcto? right? Ahora la otra palabra, ¿cuál era? Now, the next word was what? Reinar. To reign over. La palabra en hebreo para reinar o reinen es la palabra rodá. Significa gobernar, tener dominio, dominar, pisotear, subyugar, prevalecer, sujetar, someter, forzar, mantener bajo autoridad, esclavizar, hacer subordinado, someter, forzar, dominar o pisotear. So the Hebrew word for, says reign, but it should be reign. So the Hebrew word for reign is radah, or radah, which is to govern, to have dominion, to dominate, to trample, to subjugate, to prevail, to subject, to subdue, to force, to keep under, to enslave or to make subordinate, to subdue, to force, to dominate, and to trample. Entonces, básicamente toda la Biblia nos habla de que Dios nos escogió a todos y cada uno de nosotros para hacer todo eso. And so basically the whole Bible tells us that this is what God created us for. Ahora, por supuesto que tú puedes y tienes la capacidad de hacer eso, pero ¿vas a dominar basado en qué o a gobernar basado en qué? Now, of course, that you have your own ability to do this without God, but the question is, you're going to do this under what authority or under what guidance? Sí, aquí se va a hacer lo que yo digo, ok. Yeah, here, you're going to do what I say. ¿Y qué es lo que tú dices? Okay, and what is it that you say? Entonces, el gobierno para el cual Dios nos estableció o nos creó fue un gobierno delegado. And so the government that God created us for is delegated government or delegated ruling, Quiere decir que si tú estás bajo su gobierno, which means that if you are under his government, under his authority, entonces vas a ejecutar ¿cuál voluntad? ¿Qué es lo que vas a hacer? then which will are you going to carry out? Su voluntad, You're going to carry out his will, ¿ok? right? Ahora analicemos, no sé cuántos habremos aquí, pongamos unos 200, 300, yo no sé. Now, let's analyze something here. Let's just take a random here. How many people are here? Maybe 200, 300? Si todos nosotros estamos bajo el mismo gobierno, que es el de él, If all of us are under the same government, which is his government, right? His rule, ¿cierto? right? Todos somos uno, diga conmigo, somos uno, Therefore, we are all one, y vamos a someter todo bajo nuestro dominio, and we're going to subdue everything under our will, under our dominion. bajo el dominio de quien queda. It's going to be under the dominion of who? De él, porque todos estamos bajo su gobierno. It's going to be under the dominion of God because we are all under his authority. Eso fue lo que Jesús enseñó. See, that's what Jesus taught. Cuando ustedes oren, oren así. That when you pray, you ought to pray like this. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿se Our acuerdan? Father who art in heaven, hallowed be thy name. Remember? ¿Y qué fue lo que nos dijo que pidiéramos? Now, what was it that he told us to ask for? Que su reino, su gobierno viniera a nosotros. That his kingdom come, and that his will would be done, Que su gobierno viniera a nosotros, that his government would come to us, su reino a nosotros. his kingdom would come to us, ¿Sí o no? right? Señor, venga tu reino a nosotros. Lord, let your kingdom come, Tú haz, ¿cierto? right? ¿Para qué? For what? Para que se haga su voluntad. He said, so that your will would be done Aquí en la tierra como es en el cielo. on earth as it is in heaven. Quiere decir, todos nosotros nos ponemos en uno solo bajo su autoridad. What that means is that we all come as one under his authority. Entonces no importa si es en Hamilton, si es en Niagara, si es en Caledon, si es en Mississauga, en Toronto, en Scarborough. So it doesn't matter if this is in Niagara, in Mississauga, in Scarborough, in Hamilton, in Toronto. Se va a hacer su voluntad. His will be done. ¿Cuántas voluntades son? How many wills will be carried out? La mía, la de Gonzalo, la de Patty, la de David, la de... No. My will, Su Gonzalo's, voluntad. David's, your will? No, his will would be done. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo? And so how would everything work and Como en el function? cielo. It would function as it does in heaven. Perfecto. It would be perfect. Por eso es que Él necesita que seamos personas de gobierno. So this is why he needs us to be people of government. Porque decimos Because we say cosas de pronto con buena intención, pero no son reales. things maybe with a good intention, but they're not really true. They're not real. Dios está en control.
God is in control. Pues entonces, muy malo el Señor pues para administrar, porque esto está vuelto un desastre, ¿o no? Well, then he's really good at administering because this is a mess, ¿Sí o no? right? Él no está en control. Well, the truth is he's not in control. Primer capítulo de la Biblia te entregó el control a ti y a mí. First chapter of the Bible, we see that he gave control, he gave authority to you and I, ¿Sí o no? right? Entonces, dejemos de decir que Él está en control. So we got to stop saying that he's in control. ¿Qué tal si empezamos a tomar responsabilidad de decir, uy, Dios me dejó esto para que yo lo administre? What if we start taking responsibility and say, you know what, God left this for me to administer. Soy yo el que lo tengo que I'm administrar. the one that needs to administer this Yo tengo properly. que tomar gobierno. I need to take government. Primer punto, ¿les parece? First point. We Eso agree? cambia inmediatamente nuestra manera de orar. Now this immediately changes the way that we pray. Señor, haz algo. Lord, do something. Respuesta del Señor. The answer from the Lord. Se las voy a decir en arameo. I'm going to give it to you in Aramaic. No sé arameo, la única palabra que me sé. I don't know Tetelestai. Aramaic, but this is the only word I know. Testelestai. Ya lo hice, ya está todo hecho. It is done. Esa es la respuesta a cada oración tuya. That is the word to every prayer that you make. Señor, arregla mi matrimonio. Lord, fix my marriage. Ya lo hice. It Ya is está done. hecho. Hace 2000 años quedó arreglado en la cruz. 2,000 years ago, it was paid for. It was fixed on the cross. Señor, mira mi situación financiera. Lord, look at my financial situation. Ya te bendije. I already blessed you. Hace 2000 años quedó en la cruz. 2,000 years ago, it was done on the cross. Señor, líbrame de este peligro. Lord, deliver me from this danger. Listo, ya. Okay, it's done. Ya lo hice en la cruz hace 2000 I años. already did it on the cross 2,000 years ago. Y entonces, And so, why aren't we living it? pisotea y párate encima. Well, you need to stomp, trample over, Porque tú tienes la autoridad. because you have the authority. Tú la tienes. You have it. Di amén, sí, Señor, Say, yo lo amen, creo. yes, Si no Lord, lo I creo, believe dile, it. Señor, And if you don't convénceme. believe it, then tell him, Lord, convince me. Give me Ayúdame en mi conviction. incredulidad. Help me in my disbelief. Pero yo necesito creer que lo que tú dices es verdad. Because I need to be able to believe that what you say is true. Cristo expuso y avergonzó a Satanás y a sus demonios en un desfile triunfal en la cruz del Calvario cuando Él resucita. Christ exposed and put to shame Satan and all his demons in a public display Aparentemente en la cruz ellos ganaron. where he was triumphant over the cross, because apparently, you know, Satan and his demons had victory when they crucified Jesus. Pero si usted le quiere poner tinte de novela, haga de cuenta que está leyendo Caballo de Troya. But if you really want to kind of put this maybe like a soap opera or a novel, then, you know, imagine that you're reading the Horse of Trojan or the Trojan Horse. ¿Por qué? Why? Porque el caballo de Troya entra en el campo enemigo aparentemente como un símbolo de victoria, Because the Trojan horse apparently enters into the enemy camp as a sign of victory. pero ahí dentro iban los soldados, ¿se acuerdan? But inside of this sign of victory, there was the enemy soldiers. Pero como ya estaban en el campo enemigo, los vencieron. But since they were already in their own land, they defeated them. They conquered them. Pues aparentemente ellos vencieron al Hijo de Dios. Well, apparently, Satan and his demons defeated Jesus, the Son of God. Y entonces los llevan al infierno. And so they take him to hell. Cuando llegan al infierno, And when they get to hell, Jesús les dice, surprise, surprise, no me vencieron Jesus says, hey, you didn't beat me porque no había pecado en mí. because there was no sin in me. Entonces no hay nada que me pueda retener Therefore, aquí. there's nothing for you to hold Usted me no tiene poder against. sobre mí. You have no power over me. Y entonces me hacen favor y me devuelve esas llaves que And no so le now give pertenecen. me the keys to the gates of hell, Y because le they don't quitó belong las to llaves you. del infierno, And he took the keys of hell, el poder de la muerte y del pecado. and he took the keys of the power of death and sin. Y luego asciende en un desfile triunfal. And then he ascends in a triumphant display. Dice, con todos los espíritus que estaban encadenados en el infierno desde el día del diluvio, de los días del diluvio. With all of the spirits that were chained since the days of the flood. Y los libertó a todos. And he delivered them all. Y desde ese día en adelante ni Satanás ni sus demonios tienen poder sobre ti, tú lo tienes. And from that day on, neither Satan nor his demons have power over you. You have Y authority. entonces, ¿cómo puede hacer para dañarnos la vida, el matrimonio, las finanzas, la salud, los hijos, todo? So how is it possible that he's able to mess with our marriage, mess with our finances, mess with our kids, mess with everything in our lives? Porque no le creemos. Well, because we don't believe him. Entonces no tomamos gobierno. Therefore, we don't take government, we don't rule.
Y entonces cualquier demonio absurdo nos hace, ¡ay, qué miedo! And so any ridiculous demon comes to us and goes, boo. And we're like, ah! Y es literal así, con ese sonidito tan gay. Literally Todo. like that, with that little gay scream. Tal cual. ¡Ah! ¡Ay, no! Que viene una crisis. ¡No! Nos va a ir mal. There's a crisis coming. Ah! It's going to go so bad for us. Nos va a ir mal. It's going to go really bad for us. Tus palabras determinan lo que es. See, your words determine the outcome. Tus palabras deben ser palabras de gobierno y de autoridad para decretar lo que Dios dijo. Your words should be words of authority, words of government, words of ruling to determine that the outcome will be what God has said will happen. Pero nosotros le damos voz a lo que el enemigo dice y con eso le damos autoridad legal y poder para que opere. But we give a voice to what the enemy says, what he speaks into our mind, we voice it out, and with that we give him authority to operate in our lives. Legal power to operate against us. Poder legal para que opere en contra de nosotros. Cuando lo declaramos. When we declare it. Pero ¿cómo deberíamos gobernar? But then how should we govern? Con la palabra de Dios. How should we rule? With the word of God. ¿Y a dónde la encuentra uno? And where would I find that? Si tú entiendes que tienes gobierno, Well, if you understand that you have power, that you have authority, todos los días te llenas de every palabras day de poder, de autoridad y you de would fill gobierno. yourself with words of power, with words of government, with words of rule. Con eso cuando viene la situación, Therefore, when situations come your way, ¿qué va a salir por tus labios? what is going to come out of your mouth? Lo que Dios dice. Whatever God says. Y la palabra de Dios es lo más poderoso que hay. And the word of God is the most powerful thing that there is. Con la palabra de Dios, Él creó todo lo que existe. With the word of God, he created everything that exists. Lo que se ve y aún lo que no se ve. Through his word, everything was created, that which is visible and that which is invisible. Todo fue creado por su palabra. Everything was created through his Y word. te hizo a ti y a mí a su imagen y And semejanza. he made you and I to his image and likeness. Pero ¿qué vivimos declarando? But what do we continue to declare constantly on a day-to-day No, basis? ahora sí se puso difícil esto. Oh man, now this is really getting bad. Como no podía dormir, me puse a escuchar noticias y noticias y noticias. Since I couldn't sleep, I started listening to news and news and news. Y escuchaba entrevistas de gente en Venezuela And I'd watch interviews of people in Venezuela que llevan 20 y pico de años clamando por una respuesta that have been crying out 20-something years for an answer. y diciendo que no, ¿por qué no? Lo que está pasando, que no. And then, you know, they see what's happening and they're like, no, we don't want this to happen. O sea, que esperaban que le dijeran, venga señor, madure y váyase de acá. That what were they expecting? That they tell them like, hey, you need to mature and get out of here? No. No. No queremos confrontación. We don't want confrontation. No queremos tomar gobierno, We don't want to take dominion. tomar decisiones. We don't want to take decisions. Hay gente que quiere prosperar. There's people that want to prosper. He conocido gente por ahí en Wakanda And I've known people over there in Wakanda. y tienen un apartamentico de un cuartico, And they have small one-bedroom apartment. vuelto un desastre. And it's a mess. Basura, There's garbage. poco de cosas que no se usan debajo de la cama, A bunch of things that they don't use under the bed. paredes rayadas, sucias, The walls are dirty. They're scratched up. comida por todo lado. There's food everywhere. Pero Señor, danos un lugar más grande. ¿Por qué no nos bendices? But Lord, give us a bigger place. Why don't you bless us? Porque no tomas gobierno y autoridad sobre lo que Dios te Well, dio. because you don't take dominion and government over what God already gave you. Hay gente que me pregunta por qué pues yo no entiendo por qué pintan tanto y decoran tanto y ponen tanta cosa. And there's people that ask themselves, I don't understand why you guys paint so much, why you decorate, why you move things around here so much. Porque no podemos esperar que Dios nos dé más si no gobernamos, si no administramos bien lo que se nos dio. Well, because we can't expect God to give us something greater if we don't take care of what we already have. No pidas un mejor carro si no le haces mantenimiento al que ya tienes. Don't ask for a better car if you don't take care of the one you have, if you don't give maintenance to the one you already have. Si no eres capaz de cuidar lo que tienes, ¿cómo estás pidiendo más? Because if you're not able to care for what you already have, why are you asking for more? Entonces Dios no es escaso y Dios no quiere negarte nada, quiere negarle nada a sus hijos. And so God is not lacking and he's not unwilling to give better things to his children. Pero hay una palabra que Él requiere de cada uno de nosotros. But there is a word that he requires of each and every one of us. Gobierno. And it's government. Al que administra bien For the one who administers well, lo poco que tenga,
the little that he has, mucho más le será entregado para administrar o gobernar. he will receive a lot more to govern over. Entonces, gobernar es básicamente dominar o someter bajo autoridad para obligar a que se lleve a cabo la voluntad de aquel que está a cargo. To govern or to rule is basically to dominate or to put something under the authority to obligate that the will of the one that is in charge be carried out. Administrar correctamente. To administer properly or correctly. Dirigir o manejar para llevar a un lugar específico. To direct or to steer, to lead into a specific place or a specific direction. Hay momentos en la vida en los que uno se siente estancado. ¿Alguien alguna vez se ha sentido There estancado? are moments por un in momento life where you suyo? feel stuck. Is there anyone here that ever had a moment in life where you felt stuck? Según esta palabra, ¿qué es lo que nos corresponde hacer cuando nos sentimos estancados? According to this word, what are we supposed to do whenever we feel stuck? Ir y buscar al Señor To go and seek the Lord y decir, ¿a dónde cojo, Señor? and say, Lord, where do you want me to go? What direction do you want me to walk? Y empezar a caminar. And start walking. Es tomar decisiones. It's to make decisions. Cada principio de año tomamos decisiones. Every beginning of the year, we make decisions. Este año sí voy a ir al gym. This year is the year I start going to the gym. De hecho, los gyms, los momentos en que más inscripciones tienen es en Navidad y principio de año. As a matter of fact, statistically, the moment that gyms have the most subscriptions, it's actually in December and in January. Pare de reírse, Irving. Okay? Que Irving está allá. Irving's laughing. Estamos inscritos en un gym We're signed up to the gym to go with Irving. y sagradamente voy una vez cada mes. And I secretly go once a month. Entonces, en Navidad, los maridos que ven la esposa gorda generalmente le regalan una inscripción de gimnasio. Mentira, no fue por eso. Bad joke. Entró en huelga. A la fija le regaló la inscripción. Saying that in Christmas, the husbands that see that their wives are overweight go and gift them a gym membership. O uno va y dice, no, yo ahora sí, me voy a inscribir. Or you go and you're like, okay, that's it. I'm signing up this time. It's for O real. no, este Right? año sí voy a comer bien. This is the year I'm going to eat healthy. Este año sí leo la Biblia. This is the year I'm going to read the Bible. Este año sí voy a manejar un presupuesto. This is the year I'm really going to manage my budget. ¿O no? Right? Este año sí voy a madrugar. This year I'm going to wake up early. Este año voy a dejar de pasar tanto tiempo en las redes. This year I'm going to stop spending so much time on social media. Y así una cantidad de propósitos, ¿sí o no? And like that, a whole bunch of ideas and goals, right? ¿Cierto que sí? Right? ¿Qué pasa pues en octubre o noviembre? What happens around October, November? Y en diciembre ya, ¿qué? Si diciembre es para vacilar, dijo el gran combo. In December, you're like, who cares about December? December is just to have fun and party. ¿Sí o no? Pero en enero sí. But in January, then I'll do it. Pues madre, pues llevan 58 años y... But it's been 58 years since I've said the same thing. And Porque gobernar es realmente poner en práctica aquello que se dice. because to rule is really to put into practice that which we say. Es tomar control y dominio de nosotros mismos. It's to take control and dominion over ourselves. ¿Para cuántos es difícil? For how many of you is it something that's difficult to take control over yourself, Es difícil, ¿cierto? to rule over yourself? Por eso es que necesitamos depender de Él. So this is why we need to depend on Him. Porque nuestras fuerzas, Because in our own strength, de pronto somos buenos para una cosa, digamos para el maybe ejercicio, we're good at one thing. Maybe we're disciplined in going to the gym. pero tal vez no somos buenos para otras. But we may not be disciplined to read the Word of God or other things. Pero cuando nos apegamos a Él, But when we get close to Him, cuando rendimos todos los días nuestra vida a Él, and when we surrender our life to Him daily, cuando nos alimentamos de su palabra when we feed from His Word daily, y decidimos que vamos a vivir por esa palabra, and we decide that we're going to live for that Word, cuando reconocemos nuestra debilidad y le pedimos que cumpla su promesa de que Él nos va a fortalecer en aquello que somos débiles, where we acknowledge our weakness and we declare the promise that He gave us that He would strengthen us on our weekdays, y empezamos a caminar determinados, and we begin to walk and we're determined, cuando nos damos cuenta que solos no podemos when we are able to realize that we can't do it on our own, y le pedimos ayuda a un par de amigos, de amigas, pues And las we mujeres ask- a las amigas, los hombres a los amigos, help to some friends, right? Guys to the guys, girls to the girls, y empezamos a caminar. and we start walking. ¿Será que avanzamos? You think we'll progress and move forward? ¿Será que cuando vamos por marzo decimos como vamos bien? Do you think around March we'll be able to say, you know what, this path that I'm on I'm going to be able to make it? ¿Será que para mitad de año estaremos viendo
cosas mucho más grandes de las que vimos años anteriores? Do you think that by June we'll start seeing greater things than the things we've seen before? Entonces cuando llegamos a diciembre, And so when we get to December, estamos haciendo inventario de ganancias we're basically doing an inventory on the gains de todas nuestras áreas de la vida. of all the profits in all the areas of our lives. No estamos diciendo, ay, otro año que se fue, otro We're año que not se me thinking, olvidó", oh man, another year that was lost, another year where I didn't do it, porque tomamos gobierno. because we took government. Esa palabra, bueno, el gobierno fue lo que Dios determinó para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Now, government was what God determined, what God established for his people. Toda la Biblia habla del propósito de Dios para su pueblo y es que gobierne. All of the Bible speaks of the purpose of God for his people, the desire of God for his people, and it is for them to govern, for them to rule. En el Antiguo Testamento ese pueblo se llamaba el pueblo de Israel. So in the Old Testament, the people was called the people of Israel. En el Nuevo Testamento su pueblo, su familia se llama iglesia. In the New Testament, his people are called the church. ¿Cómo nos llamamos nosotros? What are we called? Iglesia. Exactamente. Esa palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego ecclesia. Now that word comes from the Latin ecclesia and from the Greek ecclesia. Y esa palabra originalmente griega And that word, originally Greek, era usada en Grecia, especialmente en Atenas, was used especially in Greece and Athens para referirse a la asamblea de ciudadanos que se reunían para hablar asuntos de política. to refer to the assembly of citizens that would gather together to basically take decisions, make decisions over government Política. and politics. Entonces, ¿qué es la iglesia? And so what is the church? La raíz original de la palabra, cuando la palabra la crearon los griegos, The original root is a word that was created by the Greek, y se refería a un grupo o asamblea de personas and it referred to a group or an assembly of people que salían a la plaza pública, that would leave to the marketplace, todo lo contrario de lo que hacemos acá, que nos metemos aquí, total opposite of what we do, that we come and we gather inside of a gente building. que salía a la plaza But pública they would go out into the marketplace, to the public square, a tomar decisiones. and they'd make decisions. ¿Cómo se llama eso? What do you call that? Gobernar. You call that governing. ¿Para qué ruling. fue creada la iglesia? Now, what was the church created for? Para gobernar, para tomar To decisiones. be able to rule, to be able to make decisions. Otro dato chévere acá, Another interesting que Point. encontré estudiando esto. that I found as I was studying this. Del griego eclesia derivó también una palabra aramea que al cambiar la L por la N se leía eknisa, que significa iglesia en arameo. Del griego eclesia From the Greek ecclesia derived also a word in Aramaic, which is alteration with the letter L and N, which is kanisa, that means, that means church. y en hebreo moderno de allí salió la palabra Knesset, que significa parlamento. And in Hebrew modern, we get the word Knesset, which means parliament. ¿Cómo se dice parlamento en hebreo? How do you say parliament in Hebrew? Knesset. Knesset. Posiblemente si usted sigue noticias se habrá dado cuenta que durante la guerra que ha habido entre Israel y Hamas en el último par de años, cada rato se reúne el Knesset a decidir. Possibly, if you follow the news and you notice that there's the war between the Hamas and Israel, you'd see that you constantly have the Knesset gathering in order to make decisions. O aquí, si vamos a decir la reunión de aquí de nuestros gobernantes, que son los parlamentarios, los miembros del parlamento, cuando se reúne el parlamento, si lo fuéramos a decir en hebreo, quiere decir que se reunió el Knesset. Or if this took place here in Canada and we had the parliament or the people of parliament, the people in political power that gather in parliament to make decisions, we would say then that the Knesset gathered. ¿Para qué se reúne el Knesset? Now, what did the Knesset gather for? ¿Para qué se reúne un parlamento? What does the parliament gather for? Para tomar decisiones de gobierno. To make political decisions. Ya algunos se me durmieron, pero Now, entienda, some of you have al fallen asleep, camarón but que se duerme no understand, gobierna. the one that falls asleep can't govern. Entonces, ya con esto terminamos, por lo menos mi parte. And with this, we'll end, at least my part. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a su iglesia? What is it that Jesus gave to his church? Mateo 18, verso 18 al 20. Les digo la verdad, todo, ¿qué? Todo
lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. So Matthew 18 reads, "And I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, that if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them." La iglesia somos nosotros. We are the church. ¿Tenemos que ser todos? Do we all have to be here? 2 o 3. No, 2 or 3. Que nos pongamos de acuerdo con lo que Él dice 2 or 3 that would come into one accord with what he says, para llevarlo a cabo. to be able to carry it out. Entonces ya no vamos a hacer 2 o 3. And so it's no longer going to be just 1 or 2, or rather 2 or 3. Somos nosotros más todo el poder de los cielos. It's going to be 2 or 3 plus all of the power of heaven. Es como si van 2 oficiales del gobierno, 2, 3 oficiales del gobierno a ejecutar algo. ¿Van en sus propias fuerzas? If 2 or 3 officials of the government go to exercise authority over something, is it only those 2 or Lo 3 people? respalda todo el poder y la autoridad de una nación. No, they're backed up by the whole political power of a nation. Cuando 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer lo que Dios dice, So when 2 or 3 of us gather to do and carry out the will of God, todo el poder del cielo está con nosotros. all of the power of heaven is with us. Dice, todo lo que le pidan al Padre, Él lo concederá. He says, everything that you ask my Father in heaven, he will do it for you. Pero el secreto es ponernos de acuerdo con Él, no The con secret nosotros, is to come into one accord, one agreement with him, not with us. para hacer lo que Él dice. To be able to do what he says. Todo lo que pidan en mi nombre, Él lo concederá. Therefore, everything you ask for in my name, O he sea, will cuando grant nos it. He will give it volvemos to you. uno en Él. Meaning, when we become one with him. ¿Qué significa que nos volvemos uno con Él? Now, what does it mean to become one in him? Ser buenos, Does that mean that we become good? hacer lo bueno, That we do good things? cumplir los mandamientos, That we fulfill the commandments? asistir a la congregación, Or that we go to church? leer la Biblia, That we read the Bible? estar todos los días en el devocional? That we connect to the devotional every morning? Eso es hacer cosas juntos. No, that's just to do things together. Hay parejas que llevan 40 años juntos, hacen el amor todos los días y no son uno. There's couples that have been together for over 40 years, they make love every day, and they're not one. No es lo mismo estar junto que ser uno. It's not the same to be together than to be one. Ser uno es tener su mente, o sea, pensar como Él. To be one means to have his mind, to be like-minded, to be one. Si Él piensa como Él y yo pienso como Él, ya somos uno con Él. If he thinks the way that God thinks, and I think the way that God thinks, that means we are like-minded, we have one mind, and we are one with God. Tener un corazón, To have one heart, o sea, desear lo que Él desea. meaning to desire what God desires. Si Él desea lo que el Padre quiere y yo deseo lo que el Padre quiere, ¿qué deseamos los tres? Because if he desires what the Father wants, and I desire what the Father wants, then what's the desire of the three of us? Pero Él vive en Australia y yo vivo en Canadá. Oh, but he lives in Canada, I live in Australia. No hay problema, Well, it doesn't matter. somos uno. We're one. Aceptar un pacto. To accept one covenant. Yo no le propongo un pacto al Señor. I don't propose a covenant to the Lord. Yo sé que hay mucha gente que le dice, pacte con Dios. I know there's a lot of people that will tell you, go and make a covenant with the Lord. Dígale al Señor que si hace lo que usted quiere, usted le va a dar $10,000. Tell the Lord that if he does whatever you ask him for, you're going to give him $10,000. Eso no es bíblico. Well, that's not biblical. Y alguien dirá, ay, pero funcionó. And somebody might say, oh, well, that worked for me. No, ese milagro no te lo hizo Dios, te lo hizo el No, diablo. that miracle wasn't given to you by God. Te lo hizo el diablo. It was something that the devil would have given you. Porque tú jamás podrás comprar la voluntad de Dios con Because dinero. you will never be able to buy God's will. Es entrar en su pacto, no en el nuestro. It's to go into his covenant, not into our covenant. Él es el Dios de pactos. He is the God of the covenant. Nosotros decidimos entrar en pacto We con Él. choose to enter into covenant with Un him. pacto. The covenant that he already Confiar offered. en un plan, su plan, no en el nuestro. We trust in one plan, his plan, not our plan. Sus planes son más altos que los For nuestros. his plans are greater than ours. Vivir para su propósito, no para el nuestro. To live for his purpose, not ours. Dejar de perseguir lo que no es eterno. To stop chasing that which is eternal. Y un poco más de cosas que vamos a ver la próxima semana couple more y things. durante el devocional. That we're going to start looking at next week and through the devotional in our 21-day fast. Esto es lo que significa gobernar. This is what it means to govern. Pero mi esposa quiere explicarlo un poco más. But my wife would like to No tan explain it maybe a little bit more, not as technical.
tal vez un poco más sencillo, maybe a little bit simpler. porque lo que sentimos de Dios es la responsabilidad de que todos entendamos lo que significa vivir en su gobierno. Because what we've understood is that we all need to come into the same understanding of what it means to live under the will of God. Porque si vivimos bajo su gobierno, vamos a vivir en su voluntad. Because if we live under the government, under the ruling of God, we're going to be able to live in His will. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. And His will is good, perfect, and good, pleasing, and perfect. Hello. Ya. Yo estaba orando el jueves por la iglesia So on Thursday, I was praying for the church. y le estaba como preguntando a Dios qué son esas cosas que Él quiere que nosotros alineemos en este tiempo. And I was asking the Lord, what are those things that you want us to align in this time? Porque yo siento que nosotros como iglesia hemos alcanzado cosas. Because I feel that as a church, we've been able to reach many things. Pero también creo que Dios nos quiere llevar a algo más y que muchos podemos tener como una tapa encima que nos ha sido difícil quitarnos. But I believe that God wants to take us to other places, and many of us have had a lid on us that we haven't been able to remove. O podemos sentir que caminamos, que damos vueltas y que estamos en un solo lugar y que no avanzamos. Or we may feel as if we're stuck in a place where we're just going in circles and we don't advance. Entonces yo estaba orando por esto y yo sentí que el Señor me decía, necesito que la gente entienda lo que la palabra cobertura realmente significa. And so I was praying for this, and I felt that God was speaking to me that people need to understand what the word covering really means, Y la palabra rendición. and the word surrender. Quiero leer un pasaje bíblico que está en 2 Corintios 6, desde el 14, y dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede tener Cristo y el diablo? ¿Cómo puede el creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, como dice el Señor. No toquen cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. So this is 2 Corinthians 6:14. It says, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? And what union can there be between God's temple and idols? For we are the temple of the living God. And as God said, I will live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Si nosotros podemos ver este pasaje bíblico, If we're able to look at this biblical passage, el Señor nos insta en todo tiempo a alejarnos del mal. God is encouraging us constantly, and He's inciting us to depart from wicked ways, Alejarnos del pecado, to depart from sin, de no hacer alianzas o asociarnos con gente que no tiene los mismos principios, las mismas creencias que nosotros tenemos. to not make any allegiance or any partnering with anyone who doesn't have the same beliefs or the same principles that we do. Dice que nosotros debemos apartarnos It says that we del should mal. depart from wickedness. Pero entonces da una promesa muy hermosa. Dice, si ustedes hacen todo esto, dice, yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. But it gives us a very beautiful promise, and He says, and if you do these things, then I will be your God and you will be my people.
Entonces aquí es donde quiero explicar un poquito lo de la cobertura. So here is where I want to explain a little bit about the covering. Eso fue lo que yo escuché. Quiero que la gente entienda el significado de cobertura y rendición. So this is what I heard. I want people to understand what covering and surrender really means. Todas las respuestas están a mis pies. All of the answers are at my feet. Cobertura no es decir que Dios es mi cobertura cuando no me conocen, no entienden y no saben que yo soy un Dios presente. Covering is not to say that I am their God when they do not know me, when they do not understand who I am, and I'm not present in their life. Que yo soy un Dios presente. That I am a God that's present. Yo soy el Dios de las oportunidades y de los tiempos. And the God of opportunities and the God of times. Su mente es la limitante para conocerme. Their mind is that which limits them from knowing me. No estoy buscando a quién castigar, estoy buscando a quién equipar y a quién promover. I'm not looking for someone to punish. I'm looking for someone to equip and promote. Pero eso no va a pasar si no entendemos lo que la cobertura realmente significa y cómo vivir en esa cobertura. But this isn't going to happen if we don't truly understand what covering means, how to live under it. Entonces voy a usar, esto es un talí. So I'm going to use this as an example. This is a talib. Yo uso este talí para orar. I use this talib to pray. Eso soy yo. Now that's me. Y para mí es algo muy importante. And for me, it's something very special, very important. Yo lo llevo a todos los lugares donde yo voy. I take it everywhere that I go, Y a mí me da una sensación de cobertura. and it gives me a sense of covering. Pero vamos a suponer que esta cobertura es Dios. But we're going to just suppose for today that this Para que covering lo is podamos God, ver de una manera física. so that we can see this in a visual way. Este es Dios So this is God, y esta es mi cobertura. and He's my covering. Entonces hágase la imagen en cada uno de ustedes. So now you need to make the image for yourself that this is you. Cuando yo digo Dios es mi cobertura, When I es say that esto. God is my covering, means this. Dios me está cubriendo, ¿cierto? Means that He covers me, right? Entonces yo digo, a ti te preguntan por decir, no, yo vivo cubierta por la sangre de Cristo, o yo camino con el Señor camina conmigo, ¿sí? Because we could say, well, I'm covered by the blood of Christ, or I'm covered by God. Entonces yo supongo que yo todos los días, como yo no puedo dejar a Dios en la casa, And so every day, because I cannot leave God at home, entonces yo estoy con mi cobertura diariamente. then I'm with my covering constantly, daily. A donde quiera que yo camino Regardless of where I go, y voy, regardless of where I'm at, Dios está conmigo, God is with me, ¿sí o no? right? Dios nunca se queda en la casa, God never stays at home. ¿cierto? Pero supongamos entonces que yo me levanté el día de hoy But suppose that I woke up today y yo salí con mi cobertura espiritual, que es el Señor. and I left with my spiritual covering, which is the Lord. Pero yo me encontré a una persona, no se me vaya, vengan, But I've met with someone, y él me invitó a hacer lo malo. and he incited me to do that which is bad. Pudo haberme invitado en el área sexual, vámonos a... Bueno, Could have sí, también. invited me for something sexual. O él me dijo, vámonos a tomar, Or he tells me, hey, let's go drink. vámonos a drogar, a fumar marihuana, lo que sea. Let's go smoke. Let's Vamos a go tener sexo, get high. Let's go have sex. vamos a hablar de alguien. Or let's go talk bad and gossip about someone. O por qué no hacemos ahí un negocito y... Or why don't we do this business? ¿El Señor está en la casa? So the question is God, did I leave God at home? Conmigo. Or is he with me? ¿Él está escuchando lo que yo estoy haciendo? Is he hearing what I'm ¿Él doing? está escuchando lo que What está I'm saying pasando? and what's happening, ¿Cierto que sí? right? Porque él no se quedó. Because he Entonces, didn't stay back. yo estoy pecando So I'm sinning y él me está viendo. and he's seeing me. Pero la Biblia dice que Dios no puede mantenerse donde el pecado habita. But the Bible says that God cannot abide where sin is. Entonces yo puedo seguir por la vida So I can continue in life. y yo puedo pensar, yo sigo haciendo cosas malas, And I may think, well, I can continue to do bad things.
Yo puedo mentir, I can continue to lie. yo puedo robar, I can steal. yo puedo extorsionar, I can do extortions. puedo hablar mal de la I gente, can speak bad about others. puedo chismear, I can gossip. puedo hacer un montón de cosas. I can do a bunch of things. Puedo acostarme con mi novio, I can go and con mi sleep with my novia, boyfriend or my ver girlfriend. pornografía, I can watch porn. hacer un montón de cosas I can do a whole bunch que a of él no le things agradan. that displease God. Dios no habita donde habita el pecado. Well, God doesn't dwell where there is sin. ¿A dónde está mi cobertura? So where's my covering? Mi cobertura se perdió. My covering got lost. Pero yo soy tan acostumbrado But I'm so accustomed, I'm so used to a pensar que tengo la cobertura sobre mí, think that I have this covering over me, que yo sigo caminando, that I can continue to walk, sigo haciendo lo malo. and I can continue to do that which is No bad. me di cuenta en qué momento perdí la cobertura, And I don't realize at what point I lost the covering porque soy tan acostumbrado a tenerla because I'm so accustomed to having it que sigo pensando que está conmigo. that I continue to think that it's there with me. Entonces yo me encuentro a una persona And so I meet someone or run into someone y le puedo decir, oye, imagínate que Dios me dijo, and I can tell them, hey, listen, can you imagine God told me this? Dios me habló God spoke to me. y Dios me dijo que te dijera esto. God told me that I had to tell you this. Dios me dijo, no, ¿sabes qué? Que me fuera del país. You know what? God told me I had to leave the country. No, Dios me dijo que hiciera que me asociara con esa persona. God told me that I had to go into business with this person. ¿Será eso verdad? Could it be true? ¿Cómo puede ser verdad si perdí la cobertura hace tiempo y no me di cuenta? How can it be true if I lost my covering time ago and I didn't even realize it? Nosotros muchas veces pensamos And so many times we think que no importa lo que nosotros hagamos, that regardless of what we do, la cobertura del Señor siempre va a estar ahí con the nosotros. covering of the Lord will always be there for us. Pero no puede ser posible, But it's just not possible porque Dios no habita donde está el pecado, no se puede mantener. because God does not dwell where there is sin. O yo no podría decir, yo estoy en mi casa y hoy me voy a ir a ver, no sé, con mi novia, con mi novio y tengo en mi mente que me voy a acostar con esa persona y Señor, quédate aquí un momentico y más tarde vengo y me pongo la cobertura encima. Because it's not like I could say, oh, you know what, I'm at home and I have these thoughts that I want to go and sleep with my boyfriend or my girlfriend. And I'm like, man, I'm going to go and Lord, I'm just going to leave you here. I'm going to leave this covering here. I'm going to go do, you know, what's bad. And then I'm going to come back and pick you up. Yo no podría decir que yo voy a ir aquí con una persona I can't say that I'm going to go somewhere with someone y la manipulo, and I manipulate them. me aprovecho de su I situación take advantage of their situation y Dios se quedó en la casa. and God stayed at home. ¿Cierto que no? Right? We can't say that. O sea que cuando yo tengo la cobertura, Therefore, when I have the covering, donde quiera que yo vaya, regardless of where I go, mi cobertura va. my covering goes with me. Pero Dios no habita con el pecado. God does not dwell where there is sin. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos encontramos caminando en círculos, And so if you notice, many times we find ourselves going in circles porque ya perdimos la cobertura. because we lost the covering. Y lo único que decimos son palabras religiosas. And the only thing that we're really saying are just religious words. Dios me dijo, God told me, Dios me habló, God spoke to me, Dios me mostró, God showed me, Dios me reveló, God revealed to me. el Señor me dijo que esto era lo que iba a hacer. The Lord told me that this is what He was going to do. Y la realidad es que la gente se convence de que eso es verdad. And the truth is that people convince themselves that this is true. Porque eso es como cuando tú tienes un anillo. Because it's like when you have a ring. Tú estás tan acostumbrado al anillo You're so used to the ring que muchas veces se te pierde, that many times se te it cae, gets lost, it falls off, you leave pero it tú somewhere. sigues creyendo que tienes el anillo puesto. But you continue to think ¿Sí that o it's no? still there. Y usted a veces se mira y dice, ¡ay! Que se me hizo el anillo, pero si yo lo tenía. And then you may look at it and think like, whoa, where did my ring go? I had it on. Ya no lo teníamos, But you don't have it on anymore. pero estábamos tan acostumbrados But we were so accustomed to having a it, que estaba ahí so accustomed to que no pensamos que lo knowing habíamos that it was perdido. there that we didn't think we had lost it. Y así es la vida con el Señor. And that's life with God. A veces nos acostumbramos tanto a que Él ha estado con nosotros
Sometimes we get so used to the fact that he had been there with us, que nuestra mente, aunque pequemos, that in our mind, even though we sin, todavía estamos pensando que Él sigue con nosotros. we continue to think that he's still there with us. Entonces nosotros tenemos que entender qué realmente es la cobertura. So we need to understand what it truly means to be under covering. La palabra cobertura en su significado como natural Because the word covering in its natural significance, if you could say, meaning, significa cubrirte para tapar algo o para resguardarte de algo. means to cover yourself, to be under something, or to, I guess, protect something. Pero espiritualmente tiene dos sentidos. But it spiritually has two meanings. Y la primera es la protección divina de Dios. The first one is the divine protection of God, O sea que Dios quiere mantenerme cubierto, meaning that God wants to keep me protected, covered, protegido, resguardado y que yo vea su gloria manifestada en mi vida. that I would see his glory manifested in my life. Y tiene otra connotación, otro sentido, And it has another connotation or another meaning que se usa como una práctica dentro de las iglesias which is used as a practice inside of the churches para que un creyente se someta a la guía y dirección de una autoridad más madura so that a believer could come under the para guidance ser or under the discipulado y counsel corregido. of someone else who is more mature than he is in order for them to be discipled. ¿Parece que tener una cobertura es malo? So is it like having a covering is something bad? Es absolutamente bueno. It's actually absolutely good. It's Es something that's necessary. absolutamente necesario. Porque Dios dice, yo no estoy buscando un pueblo para castigarlo, yo estoy buscando un pueblo para equiparlo y promocionarlo. Because God says, I'm not looking for a people to punish. I'm looking for a people to equip and be able to promote. Pero a menos que yo entienda cómo funciona la cobertura, But unless I'm able to understand how the covering works, siempre voy a hacer las cosas que no son correctas. I will always end up doing the things that aren't right, the things that are not correct. Entonces cuando yo hago las cosas que son incorrectas, And so when I do that, which is incorrect, es lo que está diciendo 2 Corintios 6:18. this is what 2 Corinthians 6:18 says. Me asocio con incrédulos, I associate with unbelievers. hago lo malo, I do that which is bad. realmente no le pongo mucho interés a mis decisiones, I don't really put much interest into my decisions porque no creo que esté haciendo algo malo, because I don't truly believe that I'm doing something that's wrong. porque no creo que la cobertura está conmigo a donde quiera que yo voy. Because I don't believe that this covering has left me, or rather I believe that it's always with me anywhere that I go. Si nosotros tenemos la conciencia de que la cobertura que es Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, But if we actually have that conscience and the understanding that wherever we go, that covering is there with us, y si eso lo recordáramos todo el tiempo, and that if we would be reminded that this is the case all the time, ¿tú crees que yo saldría, si yo lo recuerdo todo el tiempo, lo tengo en mi do you mente, think that if I'm able to keep this in mind, top of mind constantly, Dios está conmigo God is with me, y mi amigo me está invitando a hacer lo malo, and my friend is inviting me to do something bad, ¿yo lo haría? would I do it? Vamos a sacar ventaja de este negocio, de la necesidad de esta persona. Let's go take advantage of this person or this business. ¿Yo lo haría? Would I do it? Vamos a hablar o a chismear de esta persona. ¿Yo lo haría? Let's go gossip or speak ill of someone. Would I do it? Porque soy tan consciente de que Él está conmigo Because I'm so conscious that he's there with me que yo digo, ¿cómo voy a yo, al Dios de los cielos y de la tierra, que es todopoderoso, that I say, how am I going to involve God, who is all powerful, the creator of the universe, ponerlo en esa situación de pecado en la que yo vivo? and bring him into this condition of sin that I live in? ¿Sí o no? Right? Pero como nos desconcientizamos de que eso es así, Because we lose consciousness that this is so. entonces parece que a veces Dios es solamente para eventos o cosas extraordinarias. It would seem that God then is only for
some special events or for some extraordinary things. Ustedes no se dan cuenta que los seres humanos nos volvemos adictos a veces a las manifestaciones, a que haya un tiempo de alabanza, de adoración, a los encuentros con la cruz, porque ahí está la presencia de Dios, ahí lo sentimos. Have you noticed that us as humans, we become addicted to these supernatural events where there's worship and we see the move of God and it's like, okay, that's where God moves. Y entonces eso sería como negar que Dios está todos los días con nosotros. But then this would mean that we deny that He's with us daily, that He's with us all the time. Y en este año de gobierno And so in this year of government, in this year of ruling, es muy importante que aprendamos a gobernar nuestra mente, it's very important that we learn to govern and rule over our mind, a gobernar nuestras emociones, to rule over our emotions, a gobernarnos a nosotros mismos, to rule over ourselves. entendiendo que cuando salimos y hacemos cosas incorrectas o cometemos pecados, Understanding that when we go out and we do wicked things and we commit sin, ahí el Padre nos está viendo. God is watching us. El Padre sabe todo lo que hacemos. He knows everything that we do. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? And so sometimes we think, why does God not bless me? Porque iría en contra de su palabra. Well, because He would go against His own word, ¿Sí o no? right? ¿Me quitó Dios su bendición o yo me salí de su Did cobertura? God remove His blessing from me, or did I remove myself from His covering? Yo me salí de la cobertura porque me acostumbré tanto a pecar, Well, I left the covering because I got so accustomed to sin ya no le veo nada de malo, that I no longer see anything wrong in it, que no me di cuenta en qué momento Él ya no está conmigo. that I don't come to realize when it is that He's no longer there. Y es un año en que necesitamos ser conscientes So this is a year that we need to be mindful de que su presencia va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. and conscious that His presence goes with us wherever we go, Que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. that He knows everything, that He sees everything, Y Él todo lo ve. Y a menos que nosotros nos concienticemos de esto, and unless we become conscious of this, va a ser muy difícil que Dios haga con cada uno de nosotros todo aquello que Él quiere hacer. then it's going to be very difficult that God would be able to do with us everything that He wants to do. Porque vamos a estar pensando que Él está con nosotros Because we're going to walk thinking that He's with us. y vamos a seguir dando vueltas, We're going to continue to walk in circles, caminando en círculo, o no avanzando o no moviéndonos, we're just not progressing, not moving forward, porque perdimos la capacidad de percibir que Él ya no está. because we lost the ability to perceive that He's no longer there. Yo creo que sería bueno aclarar que entonces vivir bajo la cobertura de Dios es estar bajo su gobierno, And so I believe that it's important that we clarify that to be under the covering of God is to be under His government, under His authority, y Dios nos ha llamado a gobernar, and that God has called us to govern, to rule, o sea, a cubrir a otros, meaning to cover others. en primera instancia nuestra familia. So in first instance, our family. Pero si yo no vivo bajo el gobierno de Dios, But if I myself don't live under the covering, under the ruling of God, si pierdo su cobertura, and if I lose His covering, ¿con qué voy a cubrir a if los I míos? lose His authority, what authority do I give to somebody else? Y hay un proverbio muy hermoso, si lo leyeron ayer, Proverbios 2, There's a very beautiful proverb, if you read it yesterday, Proverbs 2. y dice, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento y buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. And it says, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasures. Then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. La Biblia dice que aquel que no se gobierna a sí mismo jamás podrá gobernar naciones. The Bible says that he who is unable to govern himself will not be able to govern or rule over nations.
Y nosotros podríamos decir que hay áreas de nuestra vida que aún siguen gobernadas por nosotros mismos, por nuestras emociones, por lo que pensamos, por lo que creemos. And we could say that there's areas in each and every one of us that still are not being governed by God. Rather, they're being governed by our emotions, they're being governed by our thoughts, by our past traumas. Y realmente necesitamos rendirnos al Señor So we truly need to be able to surrender to the Lord y entender que Dios no puede ser burlado. and understand that God cannot be mocked. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso ciertamente cosechará. For everything that man sows, he surely will reap. A veces cosechamos cosas. Sometimes we sow things, Y nos preguntamos por qué. or rather we harvest things and we're asking ourselves why. Porque acuérdense cómo pensamos que Dios se quedó en la casa mientras nosotros hicimos lo incorrecto, entonces Él no vio Because las we cosas think que nos that metimos. God stayed at home while we went and did the bad things, and so we shouldn't receive the punishment for the bad things that we did. Pero no es cierto. But that's just not the case. Así que Dios nos llama a un año de gobierno So God is calling us to a year of government, to a year of ruling, y a un año de cambiar todas aquellas cosas que necesitamos cambiar and to a year of changing all those things that we need to change adentro de nosotros inside of us y por las que somos gobernados. and those that we are governed by. Y a mí me gustaría que si tú quieres orar conmigo And I'd like to invite you that if you'd like to pray with o me, sientes que tienes algo de que arrepentirte, si that if entendiste you las feel- cosas de una manera diferente, que puedas venir acá al frente y podamos orar juntos. that you have something you would like to repent of, or something that you would like to pray about, that you felt conviction about something in your life, that you just come here so we could pray together. No conviction acerca de qué es la cobertura realmente. Or maybe just conviction about what it truly means to live under covering. Y que de pronto has pensado And maybe you've thought, o no has visto las cosas de esa manera. or you just hadn't seen things this way. Cuando yo salgo, Dios está conmigo When I leave, God is with me, y Él ve mi pecado. and He sees my sin. Nada es escondido para Él. There is nothing that is hidden from Him. Y tenemos que arrepentirnos And we need to repent. y pedir perdón. And we need to ask for forgiveness. Si hay alguien que tiene esa convicción, me gustaría que vinieran acá And if there's anyone that has that conviction, I'd like to invite you to come here y podamos orar so that we could pray together con entendimiento, with understanding, con un entendimiento mayor with greater understanding de lo que Él quiere hacer con nosotros of what it is that He wants to do in our y a life través de nosotros. and through our life. Y sobre todo pedirle a Él que nos ayude a concientizarnos de que Él siempre está ahí. And overall, to ask Him to make us conscious that He's always there. De que no nos olvidemos que a donde quiera que nosotros vayamos, Él va. That we would not forget that wherever we go, He goes. Y que cada cosa que nosotros hacemos, Él la está mirando. And that everything that we do, He's watching. Nosotros a veces pensamos que podemos mentir. At times we think we can lie. Y como nadie se dio cuenta, And since no one noticed, pues nada pasó. then nothing happens. Pero se dio cuenta el que todo lo sabe y el que todo lo ve. But the one who knows all and the one who sees all found out. Él es la cobertura más grande que nosotros podemos tener. He's the greatest covering we could ever have. Él es nuestra cobertura mayor. He is our greatest covering. Y cuando estamos debajo de Él, And when we are under Him, Él tiene cuidado de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa. He takes care of everything that happens to us. Y Él está ahí. And He's there. E inclina su oído para escucharnos y para ayudarnos. He leans His ear towards us to be able to listen to us, to be able to care for us. Así que sería muy lindo que propusiéramos este año And so it'd be very beautiful if we would propose that this year mantenernos en su cobertura. we make it our goal to be under His covering, to live under His covering Todos los días de nuestra vida. every day of our life. Suban algunos acá para que estemos todos junticos. You guys can come up here if you want. El stage no asusta. The stage is not scary. Y es tan hermoso ver que podemos arrepentirnos delante del Señor And y it's poner so nuestro corazón. Incredible to see that we can lay our hearts before the Lord. Eso es lo que Él espera de That's nosotros. what He's expecting of us. Porque cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, Because when we acknowledge that we failed, es la única forma en la que podemos corregir. it's the only way that we're able to make any corrections. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado
Dame un segundo. Me gustaría que no cantaran, porque a veces cantamos y no entendimos por qué pasamos adelante. And so I'm just going to ask you not to sing, because at times we come forward, we start singing, but we don't really understand why we came forward. Mientras ellos cantan, And so while they sing, a mí me gustaría que tú hicieras el ejercicio de poner las cosas que has entendido delante del Señor. I'd like for you to put the things that you've understood before the Lord. Y decir, Señor, yo entendí esto You'd y be able entendí esto otro con este to ejemplo. present things and say, Lord, you know what? I understood this. This example. I understood what this means in my life. Tal vez no me había dado cuenta, no Maybe sabía, I hadn't realized, I hadn't understood it. no he entendido por qué no me has dado una posición de gobierno. I hadn't understood why you hadn't given me a position of influence or authority. Pero entendiendo que tú me quieres equipar y me quieres promocionar, But understanding that you want to equip me and promote me, quiero entregarte estas cosas. I want to be able to surrender these Quiero things. entregarte estas áreas. I want to be able to surrender these areas of my life. Puede ser que me dominen las finanzas, I may be dominated by my finances. puede ser que me domine el área sexual, I may be dominated by my la ira, sexuality, or I may be dominated by my la anger, rabia, by my rage, las mentiras, by lies, el estar mirando pornografía, or watching pornography, hacer negocios en ventaja para otros, or to do business no tener misericordia de la while taking gente, advantage of others, not having mercy of others, hablar mal del prójimo. speaking ill No of sé, our neighbor. pueden I don't ser know. tantas It could be cosas so many things in our lives. y para cada persona pueden ser And diferentes. for each person, it would be something different. Hay gente que la domina la ansiedad, el temor a la enfermedad, People that are dominated by anxiety, el fear temor of al getting fracaso, sick, the fear of failure, el deseo de tener the cosas, desire of having things, la gula. overeating. Solo Dios sabe Only God knows con lo que cada uno de nosotros lidia en sus hogares, what each person is struggling with in their home. donde nadie más nos ve, pero Él sí Where nos ve. nobody else sees us, but He sees us. Me vinieron otras dos mientras estaba acá y una puede ser la pereza, que a veces no la vemos como pecado. I got another two while I was up here, and it's one is laziness, which at times we may not think of as a sin, Pero la Biblia habla muy duro acerca de la pereza but the Bible speaks strongly against it, y es pecado. and it is a sin. Y la otra pueden ser las redes. And the other one could be social media. Las redes están dominando la mente, el tiempo y las decisiones de las personas. Social media is dominating the mind and the time of so many of us. La realidad es que en sí no son malas. And the truth is that in themselves they're not bad Cuando tú les das un uso correcto. when you give them a proper use. Pero cuando tú dices, no tengo tiempo para pasar con el Señor, But when you say, I don't have time to spend with the Lord, pero pasas 3, 4 horas en las redes, but you can spend 3, 4 hours on social media, nos deberíamos preguntar si de verdad no tenemos tiempo. then we ought to ask ourselves, is it true that we don't have the time? A veces somos adictos a las relaciones Maybe we're addicted to relationships. y podemos pasar con una persona 3, 4, 5 horas y no nos dimos cuenta en qué momento. And we can spend time with someone, maybe 3, 4, 5 hours, and we don't even realize. Pero quiere decir que esa persona está ocupando el lugar de honor y gloria que debe tener nuestro Padre. What that means is that this person is occupying the space that God should have in our life. Y también por eso tenemos que orar. And so also, these are things that we need to pray for. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.